دوستانی عزیز سلام و درود به هر یک شما. امروز یک خبری پوره را بهراتون پیشکش میکنم. انتظار باشید. و پیش از آغاز خبرها یک خبری مهم. خیلی که ما و شما میدانیم از وقتی کرانتین آغاز شدنش بسیاری مهاجران تاجیکی خودمان بیکار ماندند و بسیاری ها حتی جایی خوب و چیزی خوردنی ندارند. یک روز پیش من در افیر بودم. اویدی همین مسئله و بسیاری ها نوشتند به من. حالا میتوانید ثبت آوازی چند نفری آنها را گوش کنید. اومدیم همینجا 3 ماه شده این همین 3 ماه میشود. همه اومدیم هم خیلی کرانتین شد. خب یا باش همین شرایط که روزی به جای کار همین برای پروداکت فقط پروداکت دیگه هم چیز حد فایز جای کجان شکری الله فقط همین پروداکت ها شرایط نیست. این هم خکور اگر بتونی یادم کنی خیلی هزار احمدی کلام نکرد کجان کار نداریم یکنی ماه شد که بیزار ای خود شدیم نه اومدگی و خدا باور که شرایط نیست. علیکم آکجان همی یک موشی دادریا وگم گشنه تاشناک خوبیم اگر هم کمکی داشته باشی التماس کمک کنین اونا. همه در چه در همه اویلوی می آمدیم کار میکردیم برادر ها آمدگی یعنی از 3-4 آدم دیگه در خونه و خدا هم دوری پس یاکده گیر گشتیزن که اکجا یک دهنان یاوین خوریم. برادرو از هر یک شما خواهش میکنم در این روزهای وزنی یکدیگر را دستگیری کنیم. انشاءالله با خوبی کردگی هر یک تای ما برمیگردد. من در پایان ویدیو و کامنت هر یکی نمرهای آنها را میگذارم. کسی میتواند کمک خود را رساند و اگر خواهید میتوانید به آنها زنگ زنید، دستگیریشان کنید، احوال پرسی کنید. رحمتی کلام. شما میخوانم یگان سخنها رو من از پیش خود نگفته ایستادم. همه سخنها از سامانه‌های اخبارات اصلی تاجیکستان گرفته شده است. رحمت برای دقت. اکنون به پرزیدنتی تاجیکستان میتواند یک آدم بیگانه بیاید. رستم امامعلی شهرداری دوشنبه و پسر پرزیدنت امامعلی رحمان رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان انتخاب و رسما شخص دومی تاجیکستان شد. انتخاب او 17 اپریل با آوازدهی پنهانی از سوی اعضای مجلس ملی صورت گرفت. دیگر در تاجیکستان تنها یک سوال مهم به جواب ماند: کی کرانتین اعلام می‌شود یا کی نمی‌شود؟ احتمال اعلام شدن کرانتین از بگاه 16 اپریل در فکر پیدا شد وقتی پرزیدنت امامعلی رحمان جلسه فوری حکومتی خود را برگزار کرد و شبکه‌های تیوی شب و روز از خفای کرونا ویروس و تهدیدهای احتمالیش به کشور ما میگویند. بیشتر در این باره که تاجیکستان نیز اخیراً یگان تصمیم جدید در مورد بحران جهانی خواهد گرفت حدس جا داشت. اول نظرهایی بود که شاید پرزیدنت از جشن‌های نوروزی ولایت سوخت برمیگردد و بعداً تصمیم خواهد گرفت. دیرتر گفته میشد که حالا باید اجلاسیه اولین مجلس ملی را برگزار کنند و شاید به این موضوع برگردند چون این اجلاسیه خیلی مهم است. در همین حال تعیین 8 عضو مجلس ملی که باید از جانب پرزیدنت صورت میگرفت باری اول در تاریخ 20 ساله این نهاد با درمانی صورت گرفت. نیم ساعت پیش از تعیینات اخیر سناتورها در روز 15 اپریل همان طور در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان میبینیم او با همتای روسش ولادیمیر پوتین صحبتی تلفنی داشت. اما در فرمانهای پس از این صحبت صادر شده نیز نام همگی 6 نفر بود نه 8 که اعضای قبطی بالای پارلمان باید پوره کنند. این هم در حالی که موافق ماده 52 قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 4 حصه اعضای مجلس ملی را پرزیدنت تاجیکستان نه دیرتر از 30 روز بعد انتخابات مجلس نمایندگان به فرمان خود تعیین میکند. با همین بغیر از نادیده گرفتن طلبات قانون که حقوقدانها درباره سخن میگویند همچنین اینتریگا یا معمای یک روز پیش از برگزاری اجلاسیه قبطی بالای پارلمان تنها یک چی بود: آیا تا صبح 17 اپریل 2 نفر دیگر را تعیین میکنند یا نه؟ فرضیه‌های جا داشتند که 2 نفری تعیین شده میتوانند محمد سعید عبیدالله و آزاد رحمان باشند. در این صورت یک معمای دیگر پیش می آمد: از بین 3 نفر رستم امامعلی، آزاد رحمان و محمد سعید عبیدالله که شخص دومی رسمی تاجیکستان انتخاب می شود. این احتمال هم بود که شاید برای 2 یا 3 سال عبیدالله باز هم رئیس مجلس ملی انتخاب شده پس از تجلیل 30 سالگی استقلال هم او و هم امامعلی رحمان استعفا خواهند داد تا نسل نوی سیاستمداران به میدان بیایند. حالا که این اتفاق پیش نیامد دیگر معلوم بود. شهرداری دوشنبه و پسر پرزیدنت رستم امامعلی رئیس شد. خاطررسان میشویم که مجلس ملی در چارچوب اصلاحات قانونی اساسی کشور سال 1999 تأسیس یافت و نخستین انتخاباتش سال 2000 صورت گرفت. آن اصلاحات قانونی اساسی در زمینه سازشنامه صلح با مخالفین انجام یافت. گفته میشد آن وقت ترس شکست الیت حکومتدار در انتخابات پارلمانی وجود داشت و آنها به ایجاد پالاتای بالای پارلمان برای همین راضی شدند که اگر نظارت مجلس نمایندگان قبط پایانی پارلمان به
дасти мухолифин биафтад, Маҷлиси Миллӣ ҳамчунин палатаи болоӣ битавонад дар роҳи қудратталабии маҷлиси поёнӣ сатҳои қонунӣ эҷод кунад. Мухолифини сиёсӣ мазҳабӣ бошанд, онҳо ҳамчунин ҳилаи шаръӣ истифода кардан мехостанд. Тавре Ҳоҷи Акбар Тӯраҷонзода, яке аз роҳбарони аршади нерӯҳои мухолифин дар солҳои 90 ки соли 2005 то 2010 узви Маҷлиси Миллӣ ҳам буд, баъдан дар суҳбатҳояш гуфт: назари онҳо чунин буд, ки ба воситаи Сенат онҳо Эмомалӣ Раҳмонро мутмаин кардан мехостанд, ки пас аз канор рафтанаш аз президент аз саҳнаи сиёсӣ дур мешавад ва ҳамчунин президенти собиқ узви Сенат боқӣ монда бо ин мақоми дафнопазирӣ пайдо мекунад ва аз таркибу ҳар гуна ҳолатҳо худро ҳифз менамояд. Он чӣ ки иттифоқ наафтод, на Эмомалӣ Раҳмон аз президентӣ рафт, на нерӯҳои мухолиф шакл гирифта ва таъсисгузор шуданд. Аммо масъалаи аъзо ва раиси қабати болоии парлумон ду дафъа ба як муаммои сиёсӣ дар Тоҷикистон табдил ёфта буд. Соли 2005 ки ҳарчанд шаҳрдори собиқ Маҳмад Саиду Байдуллоев аъзои Маҷлиси Миллӣ интихоб шуда буд, вале гуфта мешуд мавзӯи раис боқӣ монданаш то охир ҳал нагардид. Пеш аз ин интихобот Убайдуллоев сафари Москав дошт ва муддати тӯлонӣ дар он ҷо боқӣ монд. Ҳарчанд мегуфтанд ки ин сафар ба хотири табобати духтараш сурат гирифтааст, вале ӯ замоне ба Душанбе баргашт, ки президенти Тоҷикистон ба як мулоқот бо президенти Русия ба Москав даъват шуда буд. Дар ҳақиқат дар иҷлосияи аввалини он замон ӯ аз нав раиси Маҷлиси Миллӣ гардид. Соли 2015 пас аз интихоби навбатиаш ба ҳайси раиси шаҳри Душанбе ва Маҷлиси Миллӣ, Убайдуллоев дар иҷлосияи аввалини шаҳрдорӣ гуфт, ки ӯ ариза барои истеъфо навишта буд, вале президент онро қабул накарда гуфтааст, ки ҳоло вақти рафтанаш нест. Ба гумони ғолиб ин фурсат соли 2017 замоне расид, ки Эмомалӣ Раҳмон писари худро шаҳрдори Душанбе таъин намуд. ҳоло Рустами Эмомалӣ нафари дуввуми Тоҷикистон раиси Маҷлиси Миллӣ ҳам ҳаст. Тибқи моддаи 56 Қонуни асосии Тоҷикистон, салоҳиятҳои ин ниҳод иборатанд аз таъсис ва барҳам додани воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва тағйири онҳо, интихоб ва бозхонди раис, муовинон ва судяҳои суди конститутсионӣ, суди олӣ ва суди олии иқтисодӣ бо пешниҳоди президент, ҳалли масъалаи бекор кардани дахнопазирии раис, муовинон ва судяҳои суди конститутсионӣ, суди олӣ ва суди олии иқтисодӣ, ризоият барои таъин ва озод намудани прокурори генералӣ ва муовини ӯ ва амалӣ намудани ваколатҳои дигаре, ки конститутсия ва қонунҳо муайян кардаанд. Муҳимтар аз ин, дар ҳолати корношоян гардидани президенти Тоҷикистон ё бемориву фавти ӯ, раиси ин маҷлис то интихоботи ғайринавбатии президенти роҳбари давлатро ба зимма мегирад. Зимнан дар Тоҷикистон аз ибтидои пайдоиши қабати болоии парлумон назарҳо дар бораи зарур набудани он идома дорад. На танҳо мухолифи ҳукумат, балки идеологҳои он ҳам як замон зидди мавҷудияти Маҷлиси Миллӣ суҳбат мекарданд. Аз ҷумла Сӯҳроб Шарипов, ки роҳбари маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон ба ӯҳда дошт, боре дар ин бора изҳори назар кард. Ин гуна масъалагузориро як нав фишори равонӣ дар муҳити сиёсии он замон ҳам мегуфтанд. Дуруст аст, ки дертар фикрашро иваз намуд. Дар ҳамин ҳол ҷаноби Тӯраҷонзода, ки мегуфт дар ибтидои худи ҳукумат барои ташкили Маҷлиси Миллӣ мухолифат мекард, акнун зарурати вуҷуди онро бештар барои худ эҳсос кардааст. Бо вуҷуди ӯ мегуфт, ки шеваи кор дар ин қабати болоии парлумон ба дарди касе намехӯрад. Маҷлиси Миллӣ мисли Сенати Амрико ҳаққи ворид кардани тағйирот ба қонунҳоро надорад. Тибқи қонунҳои имрӯза он қонунро яклух қабул мекунад ё яклух мегардонад. Масалан, дар як боб ва ё банди қонун ҳуқуқи тағйирот ворид карданро надорад. Яклух мегардонад ва пешниҳод мекунад, ки дар ин боб ва ё банд тағйирот дароварда шавад. Аммо дар ҳамин 5 сол мо надидем, ки чунин кор шуда бошад. Чизе ки меомад қабул мешуд. Дафтари матбуотии Маҷлиси Миллӣ мегӯяд, дар 20 соли фаъолият ин қабати парлумон ҳудуди 30 қонунро ҷонибдорӣ накардаву бозпас гардондаанд. Аз ҷумла, дар ҷаласаи аввалини Маҷлиси Миллӣ, ки баъди барканории Убайдуллоев аз мақоми шаҳрдорӣ дар моҳи феврали соли 2017 сурат гирифт, онҳо қонуни нав дар бораи мақомоти амниятии миллии Тоҷикистон, ки аз ҷумла дар ҳолатҳои истиснои вуруди беиҷозаи маъмурони амниятӣ ба хонаи сокинонро иҷоза медод, қабул накарданд. Бештар аз ин ӯ пешниҳод кард, ки бо назардошти таҷрибаи бисёре ки кишварҳои дунё палатаи болоии парлумон ҷумҳурии доиму амалкунанда бошад, ба фикрам замоне фаро расидааст, ки ба қонун дар бораи Маҷлиси Миллӣ тағйирот ворид карда шавад, ки мувофиқи он раиси Маҷлиси Миллӣ ва муовинони ӯ, раисони кумитаҳо, аз ҳамаи кору мансабҳои давлатии озод ва фаъолияташон доимиву пардохтшаванда гардад. Вале ҳоло саволи асосӣ ҳамин аст, ки шояд ба ҳамин усули фаъоли худ қабати болоии Тоҷикистон зарурат надорад, хоса ба ин, ки акнун хафо аз байн рафтанд ва нафари дуввуми кишвар ҳам одами худист. Ё шояд мисли Қазоқистон акнун дар Тоҷикистон ҳам пас аз 30-солагии истиқлолият як интихоботи пеш аз муҳлати президентӣ пеш ояду ба ин курсӣ як одами бегона нашинад, мисли Қосимҷомарт Тоқаев, ки тақрибан нақши муҳиме надорад. Ин нафар кӣ метавонад бошад?